여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 예수님께서는 광야에서 보리떡 5개 물고기 2마리를 5,000명을 먹이셨습니다. Jesús alimentó a 5,000 personas en el desierto con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. 그들이 음식이 없어서 굶었어야만 했습니다. Originalmente debieron padecer hambre por la falta de comida. 먼 길을 걸어왔기 때문에 집으로 돌아가면 기진할는지 모릅니다. Sin embargo, habían caminado desde muy lejos y ahora debían regresar a sus casas. 예수님이 떡을 줌으로 그들이 떡을 먹고 힘을 얻어서 집으로 돌아갈 수가 있었습니다. Gracias a Jesús, ellos comieron pan y obtuvieron las fuerzas para volver a sus hogares. 육체는 떡을 먹어야 합니다. Nuestra carne necesita alimentarse. 음식을 하루만 안 먹으면 힘이 빠지기 시작하고 El dejar de comer un solo día bastaría para que nos sintamos débiles. 저항력도 없어지고 Nuestro sistema inmunitario también debilitaría. 죽지요, 결국. Y si continuamos sin comer, moriríamos. 예수님이 그들에게 떡을 주어 떡을 먹고 이렇게 그들의 힘을 얻고 사는 것처럼 De la misma manera en que la multitud obtuvo fuerzas para continuar y vivir al comer del pan que Jesús les dio, 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마신다는 것은 el significado de comer la carne y de beber la sangre de Jesús 예수님이 흘린 그 피가 내 죄를 사했기 때문에 내가 죄에서 벗어나 es que 살아난다. tenemos vida gracias a la sangre de Jesús, el cual perdonó nuestros pecados. 예수님 살을 찢었다는 건 살을 찢은 피가 나기 때문에 피를 흘리셨다는 Si 얘기고 Jesús tenía su cuerpo rasgado, quiere decir que derramó sangre. 그 피를 흘리셨다면 Y si realmente derramó su sangre, 나를 죄에서 씻기 위해서 흘렸기 때문에 내 죄가 씻어진 것입니다. fue para lavar mis pecados, por lo tanto el perdón del pecado es la verdad. 우리 마음 안에 예수님의 피가 있고 예수님의 살이 있으면 Si en nuestro corazón estuviera la carne de Jesús y la sangre de Jesús, 비록 내가 죄를 지었다고 할지라도 그 죄는 예수님 피로 씻어졌어. a pesar de que cometimos pecado en el pasado, podemos decir mi pecado ha sido borrado ya que Jesús lo limpió con su sangre. 그 죄의 죄악은 예수 피로 씻어져 나는 거룩해. Incluso si hice maldad, ya que Jesús borró dicha maldad con su sangre, puedo decir que soy santo. 내가 예수님 피로 죄 사함을 받고 예수님 그 살로만 내가 씻음을 받았을 때 Cuando recibí el perdón del pecado, cuando fui lavado gracias a la carne y la sangre de Jesús, 내 소의 죄에 대한 기억이 일어날 때마다 cada vez que el recuerdo del pecado se levanta en mí, 내가 죄인이야. podemos llegar a pensar soy 예수님 pecador. 피를 흘렸기 때문에 Sin embargo, Jesús derramó su sangre, 그 몸을 찢어줬기 때문에 ya que ofreció su cuerpo para ser molido. 내 죄를 사했어. Podemos decir, no, mis pecados fueron 내 죄가 perdonados. 사했기 때문에 Y ya que mis pecados han sido perdonados, 예수님과 내 사이 가로막 죄의 담이 헐어졌어. aquel muro que me impedía tener contacto con Jesús se ha disipado. 예수님은 내 안에 거하실 수 있어. Jesús puede morar en mí. 그럼 내가 당하는 이 문제 내 일이 아니라 예수님이 당하는 일이 돼. Por lo tanto, mis problemas dejan de ser míos para convertirse en asuntos de Jesús. 그런 방법으로 예수님을 믿었습니다. Yo creí en Jesús de esta manera. 그 동안에 내가 예수님으로 말미암아 내 안에 예수님 많은 하나님의 은혜를 입을 수가 있어. Y por mucho tiempo he recibido mucha gracia de Dios a través de Jesús. 우리 필리핀에 남경현 선교사님 오셔 처음 이제 선교를 시작했는데 Nuestro misionero Nam Kyung-hyun fue enviado a Filipinas como primer misionero de aquel país. 필리핀 두테르테 대통령은 마약하고 전쟁을 일으키고 El presidente Duterte inició en Filipinas la lucha contra la droga. 이제 그들이 가장 무서운 것은 마약은 돈이 무지무지하게 많이 남습니다. Lo terrible de este asunto es que las drogas dejan mucho dinero. 마약상들은 거의 돈을 막 천문학적인 돈을 Los 벌어서 narcotraficantes ganan exorbitantes cantidades de dinero. 이제 그 선거에 국회의원 선거나 아니면 뭐 시장 선거나 나갈 때 돈을 써서 이제 시장이 되고 그런 경우가 종종. Y con frecuencia suelen ofrecer su dinero en las elecciones de los congresistas o políticos, entre los cuales se levantan algunos alcaldes u 이제 뭐 gobernadores. 이제 정말 어떤 나라는 그 마약상들이 국회의원도 되고 막 그래가지고. En ciertos países, inclusive los mismos narcotraficantes logran convertirse en 치고 políticos, 그럴 때가 참 많습니다. causando mucha fricción en el gobierno. 필리핀 두테르테 대통령이 그걸 알기 때문에. El presidente Filipinas Duterte estaba consciente de esta problemática, por lo que inicia una guerra en contra de las 이제 drogas. 필리핀에 있는 마약 그 중독자들 교육을 담당했어요. Y nos encomendó a nosotros la educación y rehabilitación de los filipinos con adicciones a las drogas. 한시 안에 있는 마약 중독자들 저희 교육을 했습니다. Como primer proyecto comenzamos ofreciendo educación para adictos en la ciudad de Tacum. 두 번째 전산시란 시도 이제 같이 해서 이제 그 뭡니까
저희들 마약 그 마인드 교육을 받으면서 마약에 벗어나게 하니라. Como segundo proyecto, ofrecimos educación en la ciudad de Yansen, ayudándoles a liberarse de las drogas mediante las conferencias del mundo del corazón. 그 다음에 이제 원래 또 새로운 실험 더 하려는데 코로나 때문에 그 좀 약간 더 진행을 잘 못하고 Y en este año planeábamos hacerlo en más ciudades, sin embargo, por causa del coronavirus no pudimos hacerlo. 마약 많은 젊은이 마약에 빠져 있는데 Muchos jóvenes se encuentran hundidos en las drogas. 얼마나 감사한 일인지. No saben cuán agradable es verlos superando las drogas. 이런 일을 할 수 있는 건 내가 잘나서 하는 게 아니에요. La razón por la que somos capaces de hacer tal clase de trabajo no es porque seamos grandiosos. Si yo aún estuviera hundido en el pecado, 예수하고 제가 담이 막혀서 a causa del muro del pecado que existe entre Jesús y mi persona, no podría recibir la fuerza de 내가 Jesús. 죄 사함을 받고 나니까 Pero después de recibir el perdón del pecado, me volví uno con 나는 Jesús. 예수님이 살아서 일하는 걸 느껴. Pude sentir cómo Jesús vivía y obraba en mi 한번 interior. 필리핀 남경현 목사에게 En una 전화를 ocasión hice una llamada a Nam Kyung-hyun, misionero de Filipinas. 목사님이 안 받고 아들이 전화를 받고 Pero en vez de que el misionero contestara, su hijo lo hizo. 너 아버지 좀 바꿔줘라. Quiero hablar con tu padre, le dije. 아버지 병원에 입원했어. Pastor, mi padre fue hospitalizado. 왜? ¿Por qué? 댕기 피버에. Enfermó de la fiebre del dengue. 그래. ¿En 그 serio? 병원인데 ¿En qué hospital se encuentra? 메디컬 센터에 있어. Él se encuentra en el centro médico, 아, pastor. 그러냐? ¿O en serio? 댕기 피버는 열대지방이 일어난 병인. Amados, la fiebre del dengue es una enfermedad común en regiones tropicales, pero es peligroso debido a la alta fiebre que producen los infectados, causando altas probabilidades de 남경 목사 muerte. 이야기를 나중에 들었는데 Más adelante escuché la explicación por parte del mismo misionero Nam 중거리에 Kyung-hyun. 복음을 전하다가 돌아왔는데 Él había vuelto de un viaje evangelístico de la selva, 하룻밤 자고 났는데 y luego de dormir una noche, 남경 목사 피부가 새까 온 몸이 todo el 새카매지고 cuerpo del misionero Nam comenzó a llenarse de manchas negras. 지금 모르는 형제들이 형님 목사님들 우리하고 색깔이 같아요. Y todos los hermanos que no sabían lo crítico del asunto decían, Pastor, su piel es cada vez más oscura como la nuestra. 전도하기 좋을 거예요. Con este color de piel usted será bien recibido cuando salga a predicar. 피부색이 주로 이제 피색인데 Comúnmente el color de la piel depende del color de la sangre, 피가 썩어서 이제 몸이 새카매진 거예요. pero la sangre del misionero había comenzado a pudrirse y por tal razón su piel se veía negro. 바로 병원에 입원했는데 Tuvo que ser internado. 댕기 피부 너무 심했습니다. La fiebre del dengue fue letal, 죽어가고 있어. pues él estaba muriendo. 거기 있는 의사가 El doctor de aquel lugar 흰말로 이 한국사 오늘 죽는다. dijo en lengua tagaló, este hombre coreano morirá pronto. 오후에 죽는다. Él morirá esta tarde. 여 목사님 이제 아주 몸이 심해져가지고 Su cuerpo empeoraba cada vez más. 이제 귀는 듣는데 아무 말도 못하고 Solo era capaz de oír, no podía decir nada y su cuerpo estaba muriendo. 마지막까지 사람이 살아있는 귀라 그러더라. Dicen que el último sentido que perdemos al morir es el oído. 내가 이제 필리핀 메디컬 센터에 전화를 했어. Yo decidí llamar al Centro Médico de Filipinas. 필리핀 메디컬 센터 교환이 나왔습니다. El operador del Centro Médico de Filipinas contestó. 응급실을 돌려달라. Le pedí que me comunicara con la sala de urgencias. 응급실이 연결이 됐어. Me enlazaron con la sala de urgencias. 한국에서 온 선교사 패스터 남을 좀 바꿨다. Por favor, quisiera hablar con el misionero coreano Nam Kyung-hyun. 그러니까 이제 남 목사님은 전화를 받을 수가 없지. Pero no era factible que el misionero Nam recibiera el teléfono. 말도 듣기만 하니 말도 못하고. No podía decir ninguna palabra, solo podía 오늘 escuchar. 오후에 죽는다 그랬어. El doctor había dicho 의사 정확히 얘기했어. que por la tarde el misionero 남 moriría. 목사님 못 받고 사모님이 받아. Quien recibió mi llamada fue la esposa del misionero. 내가 여보세요 했습니다. Y yo dije, ¿aló? 사모님 내 목소리를 들었어. La misionera oyó mi voz. 그 사람 갑자기 막 엉엉 울기. Y de repente comenzó a sollozar. 울면서 무슨 얘기를 하냐. Mientras lloraba, ella me 이제 preguntó, 목사님 우리는 어떻게 해야? ¿y ahora qué hacemos, pastor? 이제 남 목사는 거의 다 아직 죽지는 않았는데 Aunque el pastor Nam no había muerto aún, 한두 시간 후에 죽으니까 ya que se suponía que moriría en unas 사모님 마음에 horas, 이미 남 목사 죽었습니다. en el corazón de la misionera ya su esposo había 남 muerto. 목사 죽으면 우리가 어떻게 해야 되죠? Pastor, ¿y nosotros qué hacemos si mi esposo muere? 계속 울었어. Ella continuó llorando. 야, 사모님 울지 마세요. Misionera, no llore, le dije. 계속 울었어. Pero continuó llorando. 울지 말라고요. Le dije que dejara de llorar. 남 목사님 안 죽어요. El misionero Nam no morirá. 왜 우세요? ¿Por qué llora? 진짜 울 일 생기면 좋겠어요. ¿Acaso quiere que realmente suceda algo real por el cual 울 일이 llorar? 아니에요. Deje de llorar, esto no es motivo para 남 llorar. 목사 안 죽어요. El misionero Nam no morirá. 사모님 말했습니다. La misionera dijo, 그럴까요?
¿De verdad cree eso, pastor? 그럴까요가 뭐예요? ¿Qué clase de respuesta es esa? Le dije. 누가 남경영 목사를 필리핀에 보냈어요? ¿Quién envió al misionero Nam Kyung-yeon a Filipinas? 굿뉴스 미션이 보냈습니까? ¿La misión Buenas Nuevas? 박옥수 목사가 보냈어요? ¿El pastor Oxo Park? 아닙니다. No. 하나님이 보냈습니다. Dios es quien lo envió. 왜 보냈습니까? ¿Con qué fin lo envió? 복음을 전하라고 보냈어요. Para que anuncie el Evangelio. 사모님 남 목사가 필리핀에 할 일을 다 마쳤다고 보세요? Misionera, ¿usted cree que el trabajo del misionero Nam en Filipinas ha finalizado? 아니죠. No. 이제 시작 단계. Esta es la etapa inicial. 남 목사 할 일이 많아요. Aún el misionero Nam tiene mucho por hacer. 할 일 마치기 전까지 안 부를 거예요. Dios no llamará al misionero Nam hasta que su misión haya terminado. Él no morirá. 말하지 마세요. No se deje llevar por las 남 circunstancias. 목사한테 필리핀 구원할 그 일을 이 시작 마칠 거예요. Dios hará que la obra del Evangelio en Filipinas culmine con la participación del misionero Nam. Dios cumplirá su plan. 사모님 한참 듣더니 Luego de escucharme por largo tiempo, 그럴까요? ¿estás seguro de esto, pastor? Preguntó la misionera. 그럴까요가 뭐예요? ¿Qué clase de respuesta es ese? Le dije. 하나님은 필리핀에 있는 많은 영혼을 위해서 남 목사를 보냈습니다. Por el bien de las almas de los filipinos, Dios envió al misionero Nam. 실패하지 아니하고 남 목사로 필리핀의 많은 생명을 건질. Dios salvará a muchos filipinos a través del misionero Nam. Esta misión no fracasará. 사모님 그 마음에 힘을 얻었습니다. La misionera obtuvo fuerza en su corazón. 우리 주님 우리 가운데 계시는데 El Señor se encuentra en medio de 우리 nosotros. 주님보다 딴 생각에 빠져서 어려움 그 절망시 남편 주는 그 생각에 빠져. Pero dejando a un lado al Señor, ella se había hundido en la dificultad, en la desesperación o en la muerte de su esposo. 우리가 먼저 죽어가고 있습니다. Es verdad que el misionero estaba muriendo, 나 사람이 죽는 거 하나님 뜻 안에 있어. pero la muerte también se encuentra en los planes del 나는 남 Señor. 목사 죽지 않는 확신했어. Yo estaba seguro de que el misionero Nam no moriría. ¿Por qué? 필리핀에 힘있게 복음의 역사 일어나고 있는. Porque la obra del Evangelio se manifiesta con poder en 이를 위해 Filipinas. 보내셨는데 Y Dios lo envió para este trabajo, 약을 좀 믿었어. por lo que creí que no moriría. 그리고 이제 전화를 끊었어. Luego colgué la llamada. 사모님이 병실에 갔습니다. La misionera regresó al cuarto del hospital. 남 목사 아무 말 못하 죽어가고 있는데 El misionero Nam iba muriendo sin decir ni una sola palabra. 놀랍게도 그 귀는 살아있어. Pero lo asombroso es que su oído seguía activo. 사모님이 말했습니다. La misionera se acercó y le 그리고 dijo, 한국에서 박 목사님한테 전화가 왔는데 el pastor Oxopar hizo una llamada desde Corea del 박 Sur, 목사님 amor. 뭐라고 말씀하시냐면 ¿Sabes qué fue lo que dijo? 당신 절대로 안 죽는다고 얘기해. Dijo que tú no morirás. 당신을 필리핀 보낸 분은 박 목사님도 아니고 굿뉴스 미션도 아니고 하나님이라고 그러죠. Dijo que el que te envió a Filipinas no es el pastor Oxopar ni la misión Buenas Nuevas, sino Dios. 하나님 보시기에나 우리가 보기에 남 목사가 필리핀에 가 복음 전에 다 끝나지 아직 않았어. Para los ojos de Dios como para los nuestros, el misionero Nam aún no ha finalizado su misión evangelística en Filipinas. 경영 목사는 하나님께 그 뜻을 이루게 보냈는데 Dios ha enviado al misionero Nam Kyung-yeon a Filipinas para la obra de Dios. 그때가 절대 안 죽어. Es por eso que tú no vas a morir. 당신 산다고 했어요. Y él dijo que vas a vivir. 남 목사님이 그 말을 듣고 눈물을 흘려. Las lágrimas cayeron de los ojos del misionero Nam luego de escuchar a su esposa. 열이 내리기 시작했어. Y desde ese momento la fiebre comenzó a disiparse. 그러나 오후에 죽는다고 했는데 A pesar de que habían dicho que moriría por la tarde, 날 퇴원을 했어. al día siguiente fue dado de alta. 얼마나 건강해진지. Y ahora él es un hombre muy saludable. 크고 Es alto, 미남입니다. es atractivo, 얼굴도 허옇고 de buen parecer, 얼굴도 크고 tiene un gran rostro 그리고 힘있게 복음을 전해. y comparte el evangelio con mucha fuerza. 얼마나 많은 마약 중독자들이 제사함받 구원받는지 모르. Incontables adictos a las drogas reciben el perdón del pecado a través de él. 하나님의 일꾼입니다. Él es un preciado siervo de Dios. 자, 우리는 우리 머리 가지고 우리 생각 가지고 모든 일을 처리할 때가 많아. A menudo resolvemos las cosas con nuestra propia idea. 저는 1962년 내가 죄 속에 살고 있을 때, En el año 1962, cuando yo vivía en el 저는 죄 pecado, 속에 빠져 있을 때, cuando estaba sumergido en el sucio pecado, 성경 날 보고 뭐라 하냐면 ¿qué es lo que la Biblia me decía? 예수님 십자가 피로 내 죄가 씻어졌다고 얘기합니다. Que con la sangre de Jesús mis pecados habían sido lavados. 난 처음 갈등했습니다. Empecé a tener un 내 conflicto. 마음에는 죄인인데 Mi corazón me decía que era pecador, 예수 피로 내 죄가 씻어졌다. pero la Biblia me decía que mis pecados fueron lavados por la sangre de 뭐 Jesús. 두말할 것도 없이 내 마음보다 성경 Sin 말씀. pensarlo dos veces, podría decir que la Biblia es más acertado que mi opinión. 나는 죄인인 건 맞지만 Es cierto que yo me considero pecador, 나보다 예수의 피로 내 죄가 씻어졌다 이 사실이 맞.
Pero la verdad es que Jesús tiene razón al decir que limpió mis pecados con su sangre. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 또 Dios, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님을 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. mediante la redención que es en Cristo Jesús, 아무 대가가 없이 sin dar nada a cambio, 아무 값이 없이 sin ningún precio, 예수의 값을 다 지불했기 때문에 ya que Jesús pagó toda la deuda del pecado, 예수의 모든 죄 값을 받으시 ya que Jesús recibió toda la paga del pecado. 하나님 우리를 보고 의롭다고 말씀. Dios nos ha llamado justificados. 하나님이 의롭다면 우리는 의로운 것이. Si Dios dice que somos justificados, entonces lo 내가 somos. 의롭다는 믿음을 가지고 있으니까 Creíamos que esta verdad era difícil de 저는 aceptar. 늘 죄인이라고 생각했을 때 Cuando creíamos que continuábamos siendo 사이에 pecadores, 죄악이 가로막혀서 흐르지 않았는데 el pecado impedía nuestro encuentro con Jesús. 내가 그 사실을 믿음으로 받아들이고 Pero al aceptar esta verdad con fe, 예수의 피가 내 죄를 사했구나. la sangre de Jesús lavó mis pecados. 십자가에 실패하지 않으셨어. La cruz de Jesús no fue un 내 fracaso. 모든 죄를 사해줬어. Él perdonó todos mis pecados. 나는 깨끗해. Yo soy limpio. 난 거룩해. Soy santo. 난 정결해. Soy puro. 그렇게 믿었습니다. Así fue como yo creí. 그때부터 예수님이 내 안에 살아서 일하기 시작했어요. Y desde aquel momento Dios comenzó a morar y a trabajar en mí. 요즘 많은 사람이 교회를 10년, 20년 다닙니다. Hoy muchos asisten a la iglesia por 10 años o 예수를 왜 20 años. 믿느냐고 물으면 Y cuando les preguntamos la razón por la que creen en 천국 Jesús, 가려고 믿는다고. ellos responden que deciden creer porque desean ir 그러나 al cielo. 죽음이 임박해서 Sin embargo, cuando se encuentran al filo de la 아이고, muerte, 죽는데 están a punto de morir 예삼을 받지 못해서 por no haber recibido el perdón de los pecados. 하는 분들이 참 많아요. Muchos padecen sufrimiento. 2012년 Y en el año 2012, 내가 그 가나에 갔을 때 cuando yo fui a Ghana, 가나 대통령을 만났습니다. me encontré con el presidente de Ghana, 존 아타밀스 대통령. el presidente Jonathan Mills. 그 대통령 나하고 나이가 같았어요. Nosotros éramos de la misma edad, 근데 저 아주 몸이 중요해서 pero él estaba muy enfermo. 죽음을 앞두고 있어요. Se encontraba al filo de la muerte. 저 대통령을 만나. Entonces tuve el encuentro con el 대통령이 presidente. 저한테 말씀하여 Y el presidente me dijo, 내가 주치의하고 전문의가 내 병을 치료하고 있는데 que él tenía un especialista y un médico personal que cuidaba de él, 병을 못 잡는 것 같아요. pero que no han logrado curar la enfermedad. 병이 낫는 게 아니고 날마다 더 심해지는데 En vez de mejorar, cada vez empeoraba más. 내가 곧 죽을 것 같아. Siento que pronto moriré, me dijo. 난 어려부터 교회를 갔어. Yo asistí a la iglesia desde niño. 그러나 나는 Sin embargo, 내가 대통령이지만 죄가 있다. a pesar de que soy presidente, tengo pecado. 내가 죽음 앞에 내 죄 때문에 너무너무 고통스러워. Al estar al filo de la muerte, sufro por mi pecado. 대통령 각하 굉장히 솔직하신 분이고 El presidente era una persona muy 또 franca, 대통령이 정말 진실한 분. muy sincera era el presidente de Ghana. 대통령도 죄는 지으셨어. Pero el presidente también había cometido pecado. 죽음 앞에 그 죄를 씻지 못해 고통스러워하시. Y al estar cerca de la muerte, sufría por no poder redimir su pecado. 제가 물었습니다. Yo le pregunté, 각하가 죄인인 걸 어떻게 아셨어요? Señor presidente, ¿cómo supo usted que es pecador? 내가 죄를 지었으니까 죄인이 아니냐. Soy pecador porque cometí pecado, ¿no es así? 그 이야기 맞은 것 같지만 그렇지 않습니다. Parece que esa es la razón, pero no es así. 각하 어느 나라의 법에 죄인이 자기 죄를 정지합니까? Señor presidente, ¿qué clase de país utiliza una constitución en la que una persona se autodetermina pecador? 재판관이 정지. Es el juez quien decide si es pecador o no. 우리의 재판관은 하나님입니다. Y nuestro juez es Dios. 각하 하나님께서 각하의 죄를 위해서 판결문을 내린 그 판결문을 읽어본 적이 있습니다. Señor presidente, ¿alguna vez ha leído el veredicto que Dios ha dado sobre su pecado? 대통령이 깜짝 놀랐어요. El presidente quedó 아직 impactado. 한 번도 내 판결문을 본 적이 없어요. No, nunca antes he leído ese veredicto. 그게 어디에 있느냐? ¿Dónde puedo encontrar ese 성경에 veredicto? 있습니다. En la Biblia, le dije. 보시길 원하십니다. ¿Desea leerlo? 보고 싶다고. Por supuesto, respondió. 제가 잘 아는 로마 3장 23절을 읽어요. Yo le leí el libro de Romanos 3:23, un verso que conocemos muy 모든 bien. 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하고
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그 다음에 23절에 우리가 죄인이고 예수님이 23절에 나타나. En el verso 23 somos pecadores y tampoco encontramos a Jesús en el verso 23. 죄인이었습니다. Éramos pecadores. 24절에 예수님이 나타나. Pero en el verso 24 sí aparece Jesús, 24절에 그리스도 예수 안에 있는 구속으로만. mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 각각 하나님 왜 이거를 쓰신지 아십니까? Señor presidente, ¿sabe la razón por la que Jesús escribió estas 각하처럼 palabras? 죽음 앞에 있는 사람들에게 Para que las personas que se encuentran al filo de la muerte, tal como usted, 각하의 죄가 예수 피로 씻어졌다는 그 사실을 알기를 위하여. puedan conocer que sus pecados han sido perdonados con la sangre de Jesús. 여기 성경 하나님이 각하를 보고 의롭다고 하셨습니다. La Biblia dice que usted ha sido justificado. 의롭단 말은 모든 죄가 씻어졌다는 이야기. Ser justificado significa que todos los pecados han sido limpiados. 의롭다고 하시지 않습니까? Él dice que usted está justificado. 이유가 있죠. Y existe una 왜 razón. 의롭다고 하십니까? La razón por la que nos llama justificado es 그래서 우리 죄를 위해 구속했기 때문에. porque Jesucristo redimió nuestros pecados. 내가 한 번은 어느 변호사를 앉혀놓고 En una ocasión me senté junto a un 예수 abogado 우리 죄를 사는 그 이야기를 설명했어요. y le conté sobre cómo la sangre de Jesús había perdonado nuestros 3장 pecados. 23절, 24절, 25절, 26절. Y le leí el libro de Romanos capítulo 3 del versículo 23 al 25. 그분이 깜짝 놀랐어요. El abogado quedó impactado. 그분이 저한테 뭐라고 말씀하셨어요? ¿Y saben qué fue lo que me dijo el abogado? 목사님 이거는 판결문입니다. Pastor, este es un veredicto. 아직 난 성경에 이런 거를 처음 봤는데 Es la primera vez que leo este versículo. 내가 변호사라서 그런지 모르지만 Tal vez se deba a que soy abogado, 이건 판결문 형식. pero la forma en que lo describe es idéntico a un veredicto legal. 판소에서 판결할 때 판사가 이렇게 말합니다. Durante un juicio, el juez habla de la siguiente manera. 비고 아무 것이는 사람을 죽였다. Fulano de tal se le acusa de homicidio por haber causado la muerte de fulano. 죄는 중죄를 받아야 맞다. Por tal razón, el culpable será castigado. 그래서 중벌을 받아야 하는데 Aquella persona debe ser castigado con frialdad. 변호사는 평소에 아는 사람이 아니고 Pero en el caso de que la víctima no haya sido algún conocido del culpable y el culpable hubiera estado en estado de ebriedad, el juez diría, debido a que el culpable admite su falta y muestra señales de arrepentimiento, 10년에 처한다. se le sentencia a 10 años de prisión. Bam, bam, bam. 제가 교도소에서 어느 살인수하고 얘기했어요. En una ocasión, cuando platiqué con un homicida en una 자기가 prisión, 10년 동안 감옥에 있었다고 얘기해요. él me dijo que llevaba 10 años en prisión. 예수님은 신천역 10년이 아니고 Pero Jesús no solo se llevó el pecado de 10 모든 años. 날 죄를 범했다. Él dijo, por cuanto todos 벌을 pecaron, 받아 죽어야 한다. por lo cual merecen la 예수님 maldición. 우리 죄를 사했기 때문에 Pero Jesús perdonó nuestros pecados, 의롭다 하심을 얻은 자들. por lo cual nos dice siendo justificados. 우리를 의롭다고 말씀. Dios nos llama justificados. 하나님이 의롭다 하면 의로운 거. Si Dios nos llama justificados, entonces somos 그 justificados. 이야기를 대통령에게 말씀. Yo compartí esta palabra con el presidente de Ghana. 저는 존 아타미스 대통령 각하 진짜 진실한 분입니다. El presidente Jonathan Mills es una persona sumamente sincera, 근데 그분도 사람인데 범죄를 하지 않을 수 없어요. pero él también era humano y por lo tanto cometió algunos pecados. 모든 사람이 다 죄를 지었어요. Todo ser humano ha cometido pecado. 거짓말해도 죄고 El mentir también es pecado. 마음으로 죄가 있는. En el corazón hay pecado. 솔직하게 목사인지 이렇게 이야기를 하셨어요. Pero el presidente me confesó con 저는 sinceridad. 그분에게 이 각하의 판결문입니다. Yo le dije, señor presidente, este es el veredicto que Dios le ha dado. 존 아타미스 대통령은 죄를 지었다. El presidente Jonathan Mills cometió pecado. 근데 그리스도께서 그 죄를 죽으심으로만 Sin embargo, mediante la muerte de Cristo por los pecados del presidente, 의롭다고 하셨습니다. usted ha sido justificado por la gracia de Dios. 그 외에 제가 몇몇 성경을 더 이렇게 찾아서 Y luego le mostré otros versículos de la Biblia. 특히 고린도전서 6장에 있는 말씀인데 En especial, 1 de Corintios capítulo 6. 6장 이야기에도 그분이 굉장히 큰 힘을 주었어요. 1 de Corintios 6 también fue de gran ayuda para el presidente. 여기나 탐남한 자는 술 취한 자는 후욕한 자는 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 할 나라 못 간다고 했어요.
Dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. 중요한 Lo importante se encuentra en el verso 외주의와 11. 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 하나님의 성령 안에 씻음과 거룩과 의롭다심을 얻었다. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 말씀하셨습니다. Dios dio su palabra. 너는 이런 죄를 지었다. Tú cometiste estos pecados, 그런데 너는 씻어졌다. pero has sido lavado. 이런 죄를 지었다. Cometiste estos 근데 pecados, 너는 의롭게 돼. pero fuiste justificado. 너 이런 죄를 지어. 근데 너는 거룩하다. Tú eres santo. 하나님이 그렇게 성령 안에서 말씀하십니다. Eso es lo que Dios nos dice a través del Espíritu Santo. 하나님을 믿습니다. Nosotros creemos en Dios. 예수님을 믿습니다. Creemos en Jesús. 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Mediante su muerte en la cruz, 다 씻으시고 lavó todos nuestros pecados. 못 박혀 죽으셨습니다. Murió crucificado, 우리 죄를 하나 남김없이 sin faltar ni un solo pecado. 영원히 Para siempre 그렇게 했습니다. nos hizo limpios. 내가 의롭다고 하는 것은 El motivo por el que puedo decir que soy 죄를 justificado 짓지 않았다는 얘기 아니에요. no es que no haya cometido pecado. 그 부활하신 예수 내 마음에 계셔서 Jesús, quien resucitó, entró en mi corazón 내 죄가 씻었음을 증거해 주고 y se convirtió en prueba de que mis pecados fueron quitados. 난 그때까지 늘 죄인이라고 그랬어. Antes de esto siempre dije que era pecador. 죄를 지어 죄인이 맞습니다. Si pecamos, entonces es correcto que 난 seamos pecadores. 의롭다고 말. Aún así les digo que soy 내가 justificado. 죄를 지었지만 Aunque yo pecaba, 죄를 짓는 내 실력보다 el poder para perdonar el pecado ha sido más 죄를 grande 사는 que 능력이 더 커서 mi capacidad para cometer pecado. 손끝만 건너 남김없이 Y sin dejar ni una sola pizca, 다 씻었어. todo fue quitado perfectamente. 또 한 가지 이야기하십니다. Y también quiero contarles una cosa más. 누구에게 이야기하든지 간에 Sin importar a quién se lo digan, 그래서 시체 못 본 내 죄가 남아있다는 이야기가 아니라 no significa que luego de la muerte de Jesús aún sobre el pecado. 내 죄가 씻어졌다는 이야기를 할 수 있어요. Él nos dice que todos nuestros pecados ya han sido 말을 lavados. 듣는 사람은 다 기뻐하고 행복해 했습니다. Todos aquellos que aceptaron esta palabra se alegraron y se llenaron de 예수님의 felicidad. 십자가의 피를 믿습니다. Yo creo en la sangre de Jesús. 피를 흘려 내 죄를 못 씻은 예수님 안 믿고 Dejen de creer en un Jesús que es incapaz de limpiar el pecado. 내 죄를 눈처럼 이게 씻어진 예수님 믿습니다. Crean en Jesús quien limpió nuestros pecados como la blanca nieve. 그만큼 남겨 깨끗하게 씻으신 그 예수님. En Jesús quien limpió cada pecado perfectamente. 혹시 여러분들 아직까지 여러분을 죄인으로 만드는 예수님을 믿습니까? Amados, ¿acaso siguen creyendo en aquel Jesús que les dice que siguen siendo 여러분 pecadores? 죄인으로 내버린 그 예수 믿지 말고 Dejen de creer en aquel Jesús que los condena al 십자가의 pecado. 피로 여러분 죄 눈처럼 씻으신 그 예수를 믿으세요. Crean en Jesús quien limpió sus pecados como la blanca nieve en la cruz. 그러면 한 마음이 됩니다. Entonces se volverán uno 그때 con 그 예수 Jesús. 여러분 마음 안에 살아 계시면 Y desde el momento en el que Jesús comienza a 그 morar en sus 예수님으로 corazones, 말미암아 por medio de Jesús, 삶이 밝아지고 sus vidas se llenarán de 힘이 luz, 있고 obtendrán fuerzas, 그렇게 해서 serán 하나님의 santificados 은혜를 입을 수가 있습니다. y podrán experimentar la gracia de Dios. 감사합니다. Muchas gracias.